Yun. Laki na ito. Strike. Bob Marley. Woohoo! Yun. Strike na naman. Yun, strike na naman. Hop, malaki-laki to. Hop, hop. Malaki-laki to. Wow, nice. Try naman natin itong ano, Bob Marley. Pew! Reggae. Subukan natin itong Bob Marley na to. 6 gram Bob Marley. Hop. Ano kaya madadali nitong ating reggae lure? Kung maganda naman yung kanyang ano dive sa ilalim. Oop. Strike na. Try pa natin dito. Yun. Kadali rin. Nakabulag yung ating reggae lure. Nakaka-strike na naman tayo. Hop, hop. Malaki-laki to. Yun, laking chicken snapper. Nakadali yung ating ano, Bob Marley. Woo! Ayos, nakabulag yung Bob Marley natin. Woo! Galing po yan kay ano, kay Ruel. Ito oh. Nakadali na oh. Woo! Good size na checker snapper. Woo! Agis natin uli ang ating reggae lure. 6 grams. Yun, huli. Strike. Checker snapper. Woo! Maliit pa. Maliit pa to, papakawalan natin. Maliit. Goodbye. Ayun, huli na naman. Wow. Oh. Subukan natin dito naman sa pwesto na to. So yun pa rin ang gamit natin, yung ating Bob Marley lure. Yun, strike na naman. Malaki-laki to. Wala po. Wow, nice. Ayos talagang Bob Marley mo, Noel. Ayun oh. Wow. Yun, strike na naman.
Ito. Ito, lapo-lapo. Grabe naman tong lure na to. Rigay lure. Whew! Manalo talaga yung lure mo, ano? Pre-roll. So let's continue. Ayan. Ating Bob Marley. Uy, nabasa na naman yung ano natin. Nabasa na naman yung reel natin. Oop, angat ka lang, angat. Oop, dali na naman. Lapo-lapo again. Woohoo! Harvest yung ating rigay. Yun. Laki-laki ito. Anong isda kaya to? Wow. Canoping chicken snapper. Wow, canoping. Bob Marley. Woohoo! Bob Marley. Woohoo! Grabe. Lupit ng lure na to. Galing kay Roel. Woo! Good size. Yun o. Huli natin mga striker oh. Oh. Canoping again. Chicken snapper. Good size lahat. Pati siyang striker. Ayan oh. Grabe yung ano sa barakuda. Grabe, laki oh. Ganito lora oh. Laki. Lupit. Putito. Baka yung yung tiger na kulay pink eh. Ganda oh. Ayun oh. Harvest talaga. Ay mga tropa oh. Ano, kain na tayo? Mamaya. Kain tayo.